Sirkuit Mandalika, ringkasan. Nama resmi, Pertamina Mandalika International Street Circuit. Lokasi, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Panjang, 43 km atau 2,68 mil. Jumlah tikungan, 17. Kapasitas penonton, sekitar 50.000 penonton di tribun permanen, dan kapasitas tambahan melalui area berdiri sementara. Tanggal pembukaan, resmi digunakan pada November 2021. Keunikan, konsep street circuit, meskipun dirancang sebagai sirkuit jalan raya, sebagian besar lintasan adalah permanen. Berbeda dengan sirkuit jalan raya tradisional, Mandalika memiliki lintasan yang relatif luas dengan ruang pelarian yang cukup besar. Lokasi eksotis, terletak di kawasan wisata Mandalika yang indah di tepi pantai, memberikan latar belakang pemandangan laut yang menakjubkan. Aspek ekologis, desain dan pengembangan sirkuit berusaha untuk meminimalkan dampak lingkungan dan mendukung pembangunan berkelanjutan di kawasan tersebut. Acara terkemuka, MotoGP, menjadi tuan rumah Grand Prix MotoGP pertama di Indonesia pada 2022 setelah lebih dari 2 dekade. Superbike World Championship, WSBK sirkuit ini juga menyelenggarakan balapan WSBK, memperkuat statusnya sebagai destinasi balap internasional. Desain dan konstruksi, arsitek, desain oleh konsultan terkenal Bromo Circuit Design. Konstruksi, dikelola oleh Indonesia Tourism Development Corporation, ITDC, dan perusahaan konstruksi internasional, dengan perhatian khusus pada kualitas lintasan dan infrastruktur pendukung. Dampak ekonomi dan pariwisata, peningkatan pariwisata, sirkuit ini diharapkan menjadi daya tarik utama bagi wisatawan lokal dan internasional, meningkatkan ekonomi lokal. Investasi dan pengembangan, mendorong investasi lebih lanjut di Mandalika dan sekitar Lombok, termasuk peningkatan fasilitas hotel dan infrastruktur umum. Sirkuit Mandalika merupakan bagian penting dari upaya Indonesia untuk menjadi tuan rumah acara olahraga internasional yang bergengsi dan mendukung pengembangan ekonomi serta pariwisata di kawasan tersebut. Mandalika Circuit, a brief overview. Official name, Pertamina Mandalika International Street Circuit. Location, Lombok, West Nusa Tenggara, Indonesia. Length, 4.3 kilometers, 2.68 miles. Number of turns, 17. Seating capacity, approximately 50,000 spectators in permanent grandstands, with additional capacity through temporary standing areas. Opening date, officially inaugurated in November 2021. Unique features, street circuit concept. Although designed as a street circuit, most of the track is permanent. Unlike traditional street circuits, Mandalika features relatively wide lanes and ample runoff areas. Exotic location, situated in the scenic Mandalika resort area along the coast, providing stunning ocean views as a backdrop. Ecological aspect, the circuit's design and development aim to minimize environmental impact and support sustainable growth in the region. Notable events, MotoGP, hosted Indonesia's first MotoGP Grand Prix in over 2 decades in 2022. Superbike World Championship, WSBK also, a venue for WSBK races, further establishing its status as an international racing destination. Design and construction, architect, designed by renowned circuit design consultant Dramo Circuit Design. Construction, managed by the Indonesia Tourism Development Corporation, ITDC, and international construction firms, with a focus on high-quality track and supporting infrastructure. Economic and tourism impact, tourism boost, expected to be a major attraction for both local and international tourists, driving local economic growth, investment and development, encourages further investment in Mandalika and the surrounding Lombok area, including improvements in hotel facilities and general infrastructure. Key highlights, strategic location. The Mandalika Circuit is part of the larger Mandalika Special Economic Zone, a government initiative to promote tourism and economic development in the region. World-class racing. The circuit has quickly become a key venue on the international racing calendar, attracting top motorsport events like MotoGP and WSBK. Modern facilities, equipped with state-of-the-art facilities to accommodate high-profile events and ensure safety and comfort for racers and spectators. Sustainability focus.
emphasizes environmentally friendly practices in its operations and maintenance, aligning with global trends towards more sustainable motorsport venues. Cultural and economic significance. The Mandalika Circuit is not just a racing venue, but also a significant cultural and economic asset for Indonesia. It is part of the broader Mandalika project, aimed at transforming the region into a prime destination for tourism and international events. The development has brought substantial improvements to local infrastructure and is expected to boost the regional economy by attracting visitors and investors. Through its blend of cutting-edge racing infrastructure and breathtaking natural beauty, the Mandalika Circuit showcases Indonesia's potential as a major player in the global motorsport arena while fostering local economic development. Mandalika International Street Circuit bukan hanya sebuah arena balap, tetapi sebuah destinasi multifungsi yang menggabungkan olahraga, pariwisata, dan budaya. Dengan pemandangan yang memukau dan desain yang inovatif, sirkuit ini menjanjikan pengalaman unik yang akan dikenang oleh para pembalap dan penggemar balap dari seluruh dunia. Mandalika tidak hanya membuktikan diri sebagai tuan rumah bagi ajang balap kelas dunia, tetapi juga sebagai simbol dari potensi Indonesia dalam memadukan keindahan alam dan modernitas dalam satu paket yang menakjubkan. Mandalika International Street Circuit adalah sebuah permata baru di dunia balap internasional, terletak di Pulau Eksotis Lombok, Indonesia. Menggabungkan keindahan alam yang menakjubkan dengan teknologi sirkuit modern, Mandalika menjanjikan pengalaman balap yang tak tertandingi. Lokasi dan konsep lokasi, sirkuit ini berada di kawasan ekonomi khusus, Kek, Mandalika, di pantai selatan Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Terbentang di sepanjang garis pantai Samudra Hindia, sirkuit ini menawarkan pemandangan laut biru yang memukau dan pegunungan hijau yang menjulang di kejauhan. Konsep Mandalika adalah sirkuit jalan raya permanen pertama di dunia yang didesain untuk mengintegrasikan acara balap kelas dunia dengan keindahan alam sekitarnya. Didesain untuk dapat digunakan sebagai sirkuit jalan raya pada waktu tertentu, tetapi juga memungkinkan penggunaan sehari-hari sebagai jalan umum saat tidak ada acara balap. Spesifikasi teknis dan desain panjang lintasan, 43 km, jumlah tikungan, 17 tikungan yang menantang, terdiri dari tikungan cepat dan lambat yang dirancang untuk menguji kemampuan teknis pembalap. Desain dirancang oleh Herman Tilke, arsitek terkenal di balik banyak sirkuit Formula 1 dan MotoGP. Sirkuit ini memiliki karakteristik unik dengan elevasi yang bervariasi dan tikungan tajam yang mengarah ke pemandangan spektakuler. Peta Mandalika International Street Circuit permukaan aspal, menggunakan teknologi aspal terbaru yang dikembangkan untuk memberikan daya cengkeram optimal dan durabilitas, penting untuk performa tinggi dalam kondisi cuaca tropis yang bisa berubah-ubah. Fasilitas modern, pit building, terdapat 40 garasi untuk tim balap. Dilengkapi dengan teknologi terbaru dan fasilitas canggih untuk memastikan tim dapat bekerja dengan efisien. Medical Center, fasilitas medis lengkap dengan tim medis siap menangani segala situasi darurat selama acara balap berlangsung. Acara balap dan event moto, Mandalika telah menarik perhatian global dengan menjadi tuan rumah MotoGP untuk pertama kalinya pada tahun 2022. Ini adalah kali pertama Indonesia menjadi tuan rumah MotoGP sejak tahun 1997. World Superbike, WSBK Mandalika memulai debutnya dalam kalender balap internasional dengan menggelar putaran kejuaraan dunia Superbike pada tahun 2021, acara lokal dan internasional. Selain balapan motor, sirkuit ini juga dirancang untuk menyelenggarakan berbagai acara seperti konser musik, festival budaya, dan pameran otomotif. Fasilitas dan infrastruktur pendukung tribun dan kapasitas, sirkuit ini dapat menampung hingga 50.000 penonton di tribun utama. Selain itu, area berdiri dan tribun sementara dapat menambah kapasitas hingga total sekitar 195.000 penonton. Hospitality Suites, terdapat fasilitas VIP yang mewah untuk tamu istimewa dan sponsor, menawarkan pemandangan langsung ke sirkuit dengan layanan premium. Akomodasi, kawasan Mandalika dilengkapi dengan beragam pilihan penginapan, dari resort mewah seperti Pullman Mandalika Beach Resort, hingga hotel budget dan homestay lokal. Aksesibilitas, lokasi sirkuit dapat dijangkau dengan mudah dari Bandara Internasional Lombok, yang hanya berjarak sekitar 30 menit berkendara.
Infrastruktur jalan juga terus dikembangkan untuk mendukung kelancaran akses bagi pengunjung, tantangan dan peluang keberlanjutan lingkungan, mengingat lokasi sirkuit yang berada di kawasan dengan keanekaragaman hayati tinggi. Ada perhatian khusus terhadap dampak lingkungan. Upaya konservasi dan praktik berkelanjutan menjadi bagian integral dari pengembangan kawasan ini. Dampak sosial dan ekonomi, pengembangan sirkuit ini diharapkan membawa dampak positif pada ekonomi lokal, menciptakan ribuan lapangan kerja dan menghidupkan kembali pariwisata Lombok setelah pandemi COVID-19. Perkembangan jangka panjang, dengan terus memperkuat posisi sebagai destinasi balap internasional, Mandalika berpotensi menjadi salah satu pusat olahraga otomotif utama di Asia Tenggara, sekaligus menjadi tujuan wisata kelas dunia, daya tarik wisata dan pengalaman penonton keindahan alam. Penonton yang datang ke Mandalika tidak hanya disuguhi aksi balap berkelas dunia, tetapi juga pemandangan alam yang mempesona. Pantai-pantai berpasir putih seperti Pantai Kuta, Tanjung Aan, dan Bukit Merese menjadi daya tarik yang tidak boleh dilewatkan. Budaya lokal, Lombok dikenal dengan budaya Sasaknya yang kaya. Penonton dapat menikmati pengalaman budaya unik, seperti tarian tradisional, kerajinan tenun, dan kuliner lokal yang otentik. Aktivitas wisata, selain menikmati balapan, pengunjung dapat mengeksplorasi kegiatan wisata seperti selancar, snorkeling, dan pendakian ke Gunung Rinjani, salah satu gunung berapi tertinggi di Indonesia. Kesimpulan, Mandalika International Street Circuit bukan hanya sebuah arena balap, tetapi sebuah destinasi multifungsi yang menggabungkan olahraga, pariwisata, dan budaya. Dengan pemandangan yang memukau dan desain yang inovatif, sirkuit ini menjanjikan pengalaman unik yang akan dikenang oleh para pembalap dan penggemar balap dari seluruh dunia. Mandalika tidak hanya membuktikan diri sebagai tuan rumah bagi ajang balap kelas dunia, tetapi juga sebagai simbol dari potensi Indonesia dalam memadukan keindahan alam dan modernitas dalam satu paket yang menakjubkan. The Mandalika International Street Circuit is not just a racing venue. It's a multifunctional destination that blends sports, tourism, and culture. With its breathtaking views and innovative design, this circuit promises a memorable experience for racers and motorsport fans worldwide. Mandalika stands as a testament to Indonesia's ambition to host international sporting events while showcasing its natural beauty and cultural heritage. As it continues to grow, it has the potential to become a leading global destination for both motorsport and tourism. The Mandalika International Street Circuit, set against the stunning backdrop of Lombok's southern coastline, is one of the newest and most scenic additions to the world of international motorsport. Combining natural beauty with cutting-edge racing technology, Mandalika promises a unique and exhilarating racing experience. Location and concept. Situated in the Mandalika Special Economic Zone, SEZ, in central Lombok, West Nusa Tenggara, Indonesia, the circuit stretches along the picturesque shores of the Indian Ocean, surrounded by lush hills and crystal-clear waters. Concept. The Mandalika Circuit is the world's first permanent street circuit designed to host world-class racing events while integrating seamlessly with the stunning coastal environment. It can function as a street circuit during races and as a regular road for public use when not hosting events. Technical specifications and design. Track length, 4.3 kilometers, approximately 2.67 miles. Number of corners, 17 corners, combining fast sweeps and tight turns designed to test the technical prowess of drivers. Design. Created by Herman Tilke, a renowned architect known for designing many Formula One and MotoGP tracks. The Mandalika circuit is characterized by its varied elevation and sharp bends, offering spectacular views of the surrounding landscape. Surface technology. The track features advanced asphalt technology that ensures optimal grip and durability, crucial for high-performance racing under the tropical climate conditions of Lombok. State-of-the-art facilities. Pit building. Equipped with 40 garages for race teams, incorporating the latest technology and modern facilities to ensure efficient operations. Medical center. A comprehensive medical facility is on site, ready to handle any emergencies during events. Racing and events. MotoGP. Mandalika captured global attention by hosting its first MotoGP event in 2022, marking Indonesia's return to the MotoGP calendar after 25 years.
World Superbike, WSBK. The circuit made its debut in international motorsport by hosting a round of the World Superbike Championship in late 2021. Diverse events. Besides motorcycle racing, the circuit is also designed to host a range of events including music concerts, cultural festivals, and automotive exhibitions, supporting facilities and infrastructure grandstands and capacity. The main grandstand can accommodate up to 50,000 spectators. Additional standing areas and temporary grandstands increase the total capacity to around 195,000 people. Hospitality suites. Luxurious VIP facilities are available, offering premium services and direct views of the track for distinguished guests and sponsors. Accommodation. The Mandalika area boasts a wide array of accommodations, from luxury resorts like the Pullman Mandalika Beach Resort to budget hotels and local homestays. Accessibility. The circuit is easily accessible from Lombok International Airport, just a 30-minute drive away. Ongoing infrastructure improvements ensure smooth access for visitors. Challenges and opportunities. Environmental sustainability. Given its location in an area with rich biodiversity, there is a strong focus on minimizing environmental impact. Conservation efforts and sustainable practices are integral to the circuit's development. Socioeconomic impact. The development of the Mandalika circuit is expected to have a positive impact on the local economy, creating thousands of jobs and revitalizing tourism in Lombok after the challenges posed by the COVID-19 pandemic. Long-term development. With its strategic vision, Mandalika has the potential to become a premier motorsport hub in Southeast Asia and a world-class tourist destination. Tourist attractions and spectator experience natural beauty. Visitors to Mandalika are treated to world-class racing amidst breathtaking natural scenery. The nearby beaches like Kuta Beach, Tanjungan, and the Maris Hill offer pristine white sands and crystal-clear waters. Cultural richness. Lombok is renowned for its rich Sasak culture. Spectators can enjoy unique cultural experiences, including traditional dances, hand-woven crafts, and authentic local cuisine. Tourism activities. Beyond the races, visitors can explore various activities such as surfing, snorkeling, and hiking up Mount Rinjani, one of Indonesia's highest volcanoes. Conclusion. The Mandalika International Street Circuit is not just a racing venue. It's a multifunctional destination that blends sports, tourism, and culture. With its breathtaking views and innovative design, this circuit promises a memorable experience for racers and motorsport fans worldwide. Mandalika stands as a testament to Indonesia's ambition to host international sporting events while showcasing its natural beauty and cultural heritage. As it continues to grow, it has the potential to become a leading global destination for both motorsport and tourism.